على وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة المطففين، ووصلنا إلى الآية 10: فويل يومئذ للمكذبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan menyempurnakan kaji kita surat Al-Mutaffifin sampai ayat terakhir kemarin, sampai ayat 10. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. ويل يومئذ للمكذبين أي هلاك وحسرة كبيرة على هؤلاء الذين كانوا يكذبون. Wailul yauma idzil lil mukadzibin artinya adalah kesengsaraan, kerugian yang besar bagi orang-orang yang mendustai. يكذبون بماذا؟ ستأتي الآية التي بعدها تبين. Mendustai atas apa? Akan datang ayat setelahnya yang akan menjelaskannya. الذين يكذبون بيوم الدين كانوا ينكرون يوم القيامة. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. كانوا ينكرون الوقوف للحساب بين يدي الله تعالى. Mereka mengingkari adanya berhadapannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الآية التي بعدها أي وما ينكر وجود يوم القيامة والحساب إلا كل متجاوز لحده. وما يكذب به illa kullu mu'tadin asim, yaitu tiada yang mengingkari hari kiamat itu tadi, adanya hisab ya pada hari akhir itu, melainkan adalah orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas terhadap batas-batasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa athim ay kathir al-atham. Athim artinya adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. ثم بين الله عز وجل السبب الذي جعلهم يكذبون. Lalu Allah menjelaskan apa sebab yang membuat mereka itu selalu berbuat kedustaan. كل معتد أثيم أي سبب هذا الإنكار مجاوزته الحدود وكثرة آثامه. Ya. Sebabnya mereka itu selalu melampaui batas adalah karena mereka itu selalu berbuat perbuatan dosa. ربما يكون الإنسان عاصيا. Mungkin seseorang itu melakukan kemaksiatan. لكن الناس يتفاوتون في المعصية. Tetapi tiap-tiap manusia ini berbeda-beda tingkat kemaksiatannya. ربما يفعل الصغائر، ربما يفعل الكبائر، ربما يفعل الشركيات، ربما يفعل الكفريات. Mungkin dia melakukan perbuatan dosa kecil, ada yang dia melakukan perbuatan dosa yang lebih besar, ada yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. أما هؤلاء الموصوفون في الآيات فقد جمعوا كل سوء. Adapun di ayat ini, orang yang melakukan perbuatan dosa ini, dia ini mengumpulkan semua perbuatan buruk. إذا تتلى عليه آياتنا إذا سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه قصص كاذبة مختلقة ليست صحيحة. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mengatakan ini adalah ayat yang dibuat-buat, ini adalah cerita dongeng. هذه قصص من القصص السابقة. Ini adalah kisah-kisah daripada kisah-kisah yang dahulu. خرافات وليست حقيقة. Mereka mengatakan ini adalah kisah-kisah khurafat, bukan kisah yang benar. وهذا الكلام كلام عار عن الصحة ليس صحيحا.
Dan kalam seperti itu adalah kalam yang sangat jauh dari kebenaran. لأنهم كانوا يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذابا بل كان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. Karena mereka sebelumnya kan memang sudah mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang selalu benar, tidak pernah berdusta. إذن فكلامه سيكون صدقا. Jadi kalam Nabi SAW itu pastilah selalu benar. الأمر الثاني ما جاء لهم صلى الله عليه وسلم بجديد عن الأنبياء إنما كانت دعوة الأنبياء واحدة. Lalu apa yang didatangkan oleh Nabi SAW, walaupun itu adalah hal yang baru bagi mereka, tetapi itu sebenarnya adalah dakwah para nabi terdahulu yang sama isi dakwahnya. حكى لهم قصص الأنبياء كما هو معروف مشهور. Sebagaimana juga di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi, dan kisah-kisah para nabi itu sudah populer di mereka. بل كل ما كان موجودا في القرآن كان مألوفا عند غيرهم وعندهم. Dan setiap kisah yang ada di Al-Quran ini bukan hanya itu ada di kalangan mereka, orang-orang orang-orang yang mengingkari tadi, tetapi sudah ada juga di umat-umat yang lain. لكن أحيانا يتكلم الإنسان بما لا يؤمن. Tetapi terkadang orang berbicara dengan sesuatu yang dia tidak mau mempercayainya. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كما جاء في سورة الأنعام. Tetapi sebenarnya mereka itu tidak mau mendustai kamu sebenarnya. Maksudnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di sini tidak mau mendustai, tidak bisa sebenarnya mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namanya orang-orang zalim yajhadun yunkirun, selalu mengingkari wujud ma ji'ta bihi, apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. tughyanan wa kibra. Itu karena mereka itu tughyan, selalu melampaui batas dan selalu melakukan perbuatan dosa. Yatakabbaruna 'an ittiba'ihi. Lalu mereka juga sombong, selalu takabur. Wa in kanu yuqirruna bi annahu shadiqun amin. Padahal walaupun mereka itu sebenarnya sangat mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم بين الله عز وجل السبب كذلك في الآية الرابعة عشر. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa sebabnya mereka berlaku seperti itu di ayat 17. كلا ليس الأمر كما تصورتم أيها المشركون. Kalla, tidak seperti itu, seperti yang engkau bayangkan wahai orang-orang yang musyrik, orang yang mengingkari tadi. ثم التفت إلينا فبين السبب. Lalu Allah berpaling kepada kita dan menjelaskan apa sebabnya. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء المشركون بكثرة المعاصي ختم على قلوبهم وطبع عليها فلا يصل إليها الحق. Orang-orang yang mengingkari itu karena mereka itu selalu melakukan perbuatan dosa, sehingga perbuatan dosanya itu akhirnya membuat hati mereka itu penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, sampai kotorannya itu baku, kental gitu sudah. فلا يستطيع الحق أن يدخل إلى القلب. Jadi kebenaran itu udah tidak mampu lagi untuk masuk ke dalam hati. فهؤلاء غلفت قلوبهم. Maka kegelapan itu sudah mengitari, sudah menutupi hati mereka. فيأتي الحق ليدخل لا يستطيع. Maka sebenarnya kebenaran itu sudah datang ke situ, tapi kebenaran itu tidak bisa masuk. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu laka bisababi kufrihim wa ma'siyatihim tumisa ala qulubihim. Lalu Allah di sini Allah menjelaskan apa sebabnya kekafiran mereka itu karena sudah menyeluruh dosa dan kotoran di hati mereka itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syaraha hadzal ma'na. Nabi SAW menjelaskan makna ini. أن القلب قلب العبد يكون أبيضا. Bahwasanya hati seorang hamba itu warnanya adalah putih. فإذا فعل معصية وضعت نقطة
سوداء. Kalau dia melakukan satu maksiat, maka itu langsung diletakkan di hatinya itu satu noda hitam. إذا أحدث توبة محيت هذه النقطة السوداء. Lalu jika dia bertaubat, maka dihapus noda hitam itu. إذا لم يتب Kalau dia tidak bertaubat, وفعل معصية أخرى lalu dia melakukan perbuatan dosa lain yang lagi, وضعت نقطة سوداء، lalu diletakkan lagi noda hitam. ثم سوداء 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 فيكون القلب كله أسود. Lalu dia melakukan lagi sehingga ada lagi noda hitam, noda hitam, noda hitam. Maka lama-lama ya hatinya sudah penuh dengan noda hitam. هذا هو الران. Itulah dia ron itu tadi. ران على قلوبهم خلاص صارت قلوبهم لا تعرف الحق ولا تقبله. Ya, rona tertutup hati mereka, ya, sehingga mereka tidak mampu lagi menerima kebenaran. فليحذر المسلم Maka seorang muslim harus berhati-hati من كثرة المعاصي daripada melakukan dosa yang banyak, فإنها تمنع عن القلب قبول الحق. karena itu akan membuat hati tidak bisa menerima kebenaran. يرى الحق Dia memang melihat kebenaran, لا يستطيع يتبعه. cuman dia tidak mampu mengikuti kebenaran itu. لماذا؟ Kenapa? بسبب هذا الران. Karena sebab ada tutup di hatinya itu. ولذلك يلزم المسلم في كل ليلة أن يجدد التوبة مع الله تعالى. Oleh karena itu, seharusnya seorang muslim itu setiap malam memperbaharui taubatnya selalu di hadapan Allah. قبل النوم Sebelum tidur, استغفار وأوبة إلى الله، istighfar dan kembali kepada Allah, ندم على المعاصي والذنوب، menyesali perbuatan maksiatnya pada hari itu, نية جديدة لعمل الصالحات، lalu memperbaharui niat kembali untuk besok melakukan perbuatan amal soleh, حتى يمسح هذا الران من على القلوب. sampai nanti dihapus kotoran-kotoran itu di dalam hati, di hati. ثم قال الله عز وجل لهم عقوبة يوم القيامة. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka akan diberikan hukuman yang berat. في يوم القيامة سيحجبون عن رؤية الله تعالى. Di hari kiamat mereka akan dihijab dari daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. هناك عقوبة للكافر. Di sana ada hukuman bagi orang-orang kafir. سيحجب عن الله يوم القيامة. Mereka akan dihijab daripada Allah pada hari kiamat, لأنه كان محجوبا عن فعل الطاعات في الدنيا. karena mereka selalu terhijab daripada melakukan ketaatan ketika di dunia. الجزاء من جنس العمل. Balasan itu tergantung jenis amalnya. من عمل الطاعات في الدنيا Siapa yang melakukan ketaatan di dunia وأقبل على عبادة الله dan melakukan ibadah kepada Allah, سيقبل الله عليه يوم القيامة maka Allah akan menerimanya dengan baik pada hari kiamat, ويكشف عنه الحجاب سبحانه dan وتعالى akan disingkap hijab daripada dia. فيراه المؤمنون Maka orang-orang mukmin akan melihat, كما نرى الشمس الآن. ya, akan melihat Tuhannya sebagaimana mereka melihat matahari. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر المؤمنين Nabi SAW mengabarkan kepada orang-orang beriman أن هناك محجوبين عن الله تعالى يوم القيامة. bahwasanya di sana ada orang-orang yang terhijab dari Allah pada hari kiamat, وهناك أناس يرون الله تعالى. dan di sana ada orang-orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. هناك من يرى الله مرة. Di sana juga ada orang yang melihat Allah hanya sekali saja, مسلم seorang muslim, لكنه لم يكن كثير الطاعات. tetapi ya dia seorang muslim yang tidak banyak melakukan perbuatan taat. وهناك من يرى الله كل أسبوع. Dan di sana ada orang-orang yang akan melihat Allah
setiap minggu, كل يوم جمعة. yaitu setiap hari Jumat. وأعظم جزاء المؤمنين رؤية الله رب العالمين. Dan sebesar-besarnya balasan ya untuk orang muslimin, orang mukminin adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. Allahumma, semoga Allah memberikan kenikmatan ini kepada kita supaya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. أن يدخل الإنسان الجنة. Ya. Lalu manusia ini akan dimasukkan ke dalam surga. يأخذ كل نعيم. Dia akan mengambil segala kenikmatan. ثم يسألهم الله تعالى Lalu Allah bertanya kepada mereka, هل تحتاجون شيئا آخر؟ apakah kamu masih membutuhkan yang lain lagi? يقولون لا يا رب خلاص أخذنا كل شيء. Lalu mereka menjawab, oh tidak ya Rabb, ini sudah cukup, kami sudah mendapatkan semuanya. ماذا نريد؟ كل شيء موجود. Apa yang kami inginkan di surga itu semuanya ada. فيكشف الله عز وجل عن وجهه الكريم. Lalu Allah membuka wajahnya kepada mereka. فيقول المؤمنون والله هذا النعيم أفضل من كل نعيم رأينا. Lalu mereka berkata, ini adalah kenikmatan yang paling besar ya yang pernah kami dapatkan. فأعظم من دخول الجنة والنعيم فيها رؤية الله تعالى. Maka sebaik-baik nikmat, utama-utama nikmat di dalam surga itu adalah kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata rahimahullah, يقول هذه الآية الخامسة عشر في سورة المطففين دليل على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. Ayat 15 di surat Mutaffifin itu menjadi dalil bahwa orang-orang beriman itu nanti memang benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala يوم القيامة. pada hari kiamat. لماذا؟ Kenapa? لأن هؤلاء الكافرون محجوبون عن رؤيته فيفهم منه أن المؤمنين سيرونه. Karena orang-orang kafir itu terhijab, ya dikatakan terhijab daripada Tuhan, maka sebaliknya orang-orang mukmin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. فالعقوبة الأولى أشد العقوبات وهي عدم رؤية رب العالمين. Dan hukuman yang paling utama itu justru adalah ya hukuman yang paling keras, yaitu terhijabnya kita daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. ومذهب أهل السنة أن رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة آتية. Dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah atiyah ya. سيرون الله يوم القيامة. akan memang benar-benar terjadi. أما المعتزلة فهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة. Adapun orang-orang Mu'tazilah, ya, orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. لذلك ستجد المفسرين يكثرون في هذه الآية الرد على المعتزلة. Oleh karena itu kamu akan mendapati ketika para mufassir menjelaskan ayat ke-15 ini, mereka akan berpanjang-panjang di أين dalam menafsirkan. العقوبة الثانية على هؤلاء؟ Lalu di mana hukuman yang kedua untuk mereka? إنهم لصالوا الجحيم سيدخلون الجنة يجدون شدة حرارتها. Mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat keras siksa api nerakanya. سيجدون الحر الشديد ولا يستطيعون التصرف معه. Mereka akan mendapati panas yang sangat luar biasa sehingga mereka tidak mampu lagi
melakukan apapun selain menerima siksa. والجحيم الاشتعال الزائد. Dan jahim itu artinya adalah apa maksudnya? الاشتعال الزائد اشتعال Zaid. كبير. Nah, zaid. Yaitu api yang menyala-nyala. ربما يجد الإنسان الحرارة Mungkin seorang akan mendapati sebuah panas, في الدنيا ya, panas api di dunia. فماذا يفعل؟ Apa yang akan dia lakukan? يفتح الكباس أنين، يفتح الأسيه. Oh. Misalkan ada panas di dunia, mereka menghidupkan AC, menghidupkan kipas angin, يفتح الماء، يشرب الماء، atau bisa dia menyiramkan air, atau bisa dia minum air. يذهب إلى مكان بارد بعيدا عن الحرارة. Dia bisa berpindah ke tempat yang dingin. أما هؤلاء Adapun orang-orang ini, سيعانون الحرارة mereka akan dikelilingi oleh panas ولا يجدون سبيلا لتخفيفها، نسأل الله. dan tidak ada jalan bagi mereka untuk mengurangi panasnya api neraka itu. ثم تأتي العقوبة الثالثة في الآية التي بعدها. Lalu datang ayat hukuman yang ketiga bagi mereka. يقال لهم يوم القيامة Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تنكرون الجنة والنار والقيامة والحساب، ها أنتم رأيتم. inilah dia yang dulu kamu dustai, dulu kamu ingkari, ya, kamu nggak mengatakan tidak ada gitu ya. Ini dia surga dan neraka. Ini dia kiamat dan hisab yang sekarang kamu lihat sendiri. فهذا عقاب نفسي أيضا. Ini namanya adalah hukuman nafsi. من داخله يتألم نفسيا. Dari dalam diri mereka baru mereka mengetahui gitu. كأنه يقول له Allah. نعم. Allah mengatakan kepada mereka, حذرتكم، aku dulu sudah mengingatkan kamu, أرسلت لكم الرسل، sudah aku kirimkan kepada kamu para rasul, أنزلت إليكم الكتب، lalu aku sertakan kepada mereka itu kitab-kitab, كنتم تكذبون وتنكرون، lalu kamu mendustai dan mengingkarinya. فها هو الأمر أمام أعينكم. Ini yang kamu ingkari itu sekarang ada di depan mata kamu. فهل تنكرون ما ترون؟ Apakah sekarang kamu masih mengingkari apa yang kau lihat sekarang? يقال لهم هذا استهزاء بهم. Dikatakan ini adalah bentuk penghinaan terhadap mereka ولإيلامهم نفسيا. dan لإيلامهم حتى untuk يتألموا. menyakiti hati mereka, jiwa mereka. ثم انتقلت الآيات Lalu ayat pun berpindah في الآية 18 ke ayat ke-18 إلى عادة القرآن. ke kebiasaan Al-Quran. للقرآن عادة، Al-Quran itu punya kebiasaan. إذا تحدث عن العذاب، Jika dia sudah berbicara tentang azab, إذا تحدث عن الكفار، jika dia sudah berbicara tentang kekafiran, يتحدث عن الثواب والمؤمنين. lalu dia berbicara tentang pahala untuk orang-orang yang beriman. لذلك عادة القرآن من أوله إلى آخره على هذا. Oleh karena itu adatnya Al-Quran itu, kebiasaannya Al-Quran itu pasti selalu seperti itu. كلا ليس الأمر كما فهموا أن المؤمنين كالكافرين. Kalla, tidak seperti itu. Bukanlah yang sebenarnya itu adalah yang dipahami oleh orang-orang kafir itu. يفهمون أن الكافرين كالمؤمنين. Mereka memahami bahwasanya orang-orang kafir itu sama seperti orang-orang mukminin. ليس هذا الفهم صحيحا. Itu pemahaman yang tidak benar. تعالوا لنشرح لكم Mari sini kami jelaskan kepada kamu كيف يكون جزاء المؤمنين. bagaimana balasan untuk orang-orang mukminin. إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار أفضل الصالحين. Inna kitabal abrar ya lafil layyin. Abrar itu orang-orang baik. فالكتاب Adalah orang-orang yang paling mulia Nah. di antara orang-orang muslimin. كتابهم الذي كتب فيه أسماؤهم موجود في أعلى الجنة. Kitab mereka yang di dalamnya tertulis nama-nama mereka itu adanya
di surga yang paling tinggi. الآن هذه الآيات مقابلة للآيات التي جاءت في أول السورة. Sekarang ayat ini ayat 18 18 ini ya. Ayat 18 itu berhadap-hadapan dengan ayat ke-7. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم لكن سيزيد هنا يشهده المقربون. Coba lihat ayat 7 dengan 18 itu tadi dia berhadap-hadapan, muqabalah namanya. Jadi kalau di ayat ke-7 disebut kalla inna kitabal fujjar lafi sijin, sesungguhnya kitab orang-orang jahat itu berada di sijin kan. Di ayat ke-8 itu sebaliknya gitu. Ayat 18 ya, kalla inna kitabal abrari lafilin. Kitabnya orang-orang yang baik abror itu benar-benar berada di illiyin kan, di surga yang paling tinggi. Wa haula fi sijin fi asfalil ardi. Lalu mereka orang-orang kafir tadi mereka berada di sijin. مثل السجن مكان ضيق مثل السجن. Persis seperti sijin. Sijin itu penjara sebenarnya, yaitu tempat yang paling sempit, tempatnya itu sempit. موجود فيه كتابهم. Disitulah terdapat kitab mereka. موجود فيها كل أسمائهم. Ada nama-nama mereka semua di dalam kitab itu. لا يغير كتاب مرقوم. Tidak akan berubah karena kitab itu sudah markum ini. يعني كتبت فيه أسماؤهم ولا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا. Itu sudah ditulis, markum itu sudah ditulis nama-nama mereka dan tidak ada yang mampu merubah, menghapus nama-nama itu. Allah Subhanahu wa taala arada an yu'azzima laka 'illiyin. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang bawah tadi ingin menjelaskan kepada kamu apa itu illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun fil ayat 19. Tahukah kamu apakah itu illiyun di ayat ke-19? Innaha makanun 'azimun jiddan. Sesungguhnya illiyun itu adalah tempat yang sangat besar, tempat yang sangat tinggi. La yujad mithluh. Tidak ada yang semisalnya. Anta la ta'rifu haqiqatahu. Kamu tidak ada yang tahu apa hakikatnya. Kitabun marqum, hadzal kitab alladhi kutiba fihi al-asma' yashhaduhu al-muqarrabun. Ya, kitabul marqum, kitab ini menulis nama-nama, ya. Kullun nasul kafirin, semua orang-orang kafir maktubun asma'uhum hunak. Kullun nasul mu'minin, maktubun asma'uhum hunak. Kitabnya nama orang-orang mukmin beriman, ya, semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab ini. Wa haula'il kuffar diddu haula. Maka orang-orang kafir tadi lawannya adalah ini orang-orang beriman. Lakin huna yazidu alaihi yashhaduhu al-muqarrabun. Tetapi di sini ada tambahan dari yang di atas. Di sini yashhaduhul muqarrabun. Haula هذا الكتاب رآه الملائكة المعظمون عند الله تعالى. Kitab ini dilihat oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. لأنه في أعلى السماء. Karena malaikat-malaikat ini adanya di langit yang paling tinggi. والملائكة درجات. Dan malaikat itu juga ada derajat-derajatnya. Wa kullama 'alat as-sama'u kanat manzilatul malaki a'zam. Setiap makin tinggi posisi malaikat itu di langit, maka semakin tinggilah derajat malaikat tersebut. Idzan al-abrar afdalus salihin. Jadi orang-orang abror yani kathiru a'malil bir, kathiru a'malis salah. Itu orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan amal soleh. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Haula'i yusammawna al-abrar. Mereka itu disebut dengan abror. Fahunaka salih wa hunaka aktsaru salahan.
Karena di sana ada yang orang soleh saja. Di sana ada orang yang soleh, solehnya itu banyak solehnya. هؤلاء الأبرار في نعيم. Orang-orang abror ini, itu orang yang solehnya banyak sih dia. نعم. Ya mereka itu berada di Naim. انظروا سبحان الله في هذه الآية. Coba lihat, subhanallah. Lihat ayat ini. الأبرار في النعيم. Orang-orang abror berada di Naim. يعني النعيم يحيط بهم من كل مكان. Naim itu adalah tempat yang mengelilingi mereka semua kenikmatan. أنا أقول هنا الماء في الزجاجة. Saya katakan di sini air itu ada di dalam botol. يعني هو داخل. Air itu ada di dalam. والزجاجة حوله. Dan botol itu mengelilinginya. كذلك أهل الإيمان. Seperti itulah ahlul iman itu. هم في الداخل. Mereka nanti ada di dalam. داخل النعيم. Ya di dalam kenikmatan. فكل شيء حولهم نعيم. Semua yang ada di sekelilingnya adalah kenikmatan-kenikmatan. لا يوجد شيء ليس فيه نعيم. Tidak ada sesuatu pun di situ melainkan di situ kenikmatan. النعيم يحيط بهم من كل جانب. Kenikmatan mengelilingi mereka dari berbagai sisi. لذلك يقول القرآن في نعيم داخل النعيم. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan di dalam, ya di dalam kenikmatan. لم يقل القرآن إن الأبرار منعمون. Al-Quran tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang abror ya diberi nikmat. لكنه قال فيهم داخل يعني لا يوجد شيء من النعيم يفوتهم. Tetapi Al-Quran mengatakan fi naim. Orang-orang beriman berada di dalam kenikmatan. Tidak ada sesuatu pun di sekeliling mereka melainkan kenikmatan-kenikmatan. نحن في الدنيا مهما وصلنا لا نكون داخل النعيم. Kita di dunia ini walaupun kita sudah sampai di suatu tempat yang ada kenikmatan, tapi kita tidak benar-benar berada di dalam kenikmatan. وفي لحظة واحدة قد يفوتنا الخيرات. Terkadang suatu waktu kita itu kehilangan kebaikan. هذا مثال. Ini contoh. إذا كان هناك إنسان يملك مالا كبيرا جدا. Jika di sana ada orang yang sudah memiliki harta yang banyak, uang yang banyak. هذا ليس في نعيم. Ya, ini bukan berada di dalam kenikmatan. لأن هذا النعيم ربما يزول عنه الآن. Karena bisa saja kenikmatan itu hilang sekarang. رأيتم الناس الذين في كاليفورنيا؟ Apakah kamu melihat orang-orang yang ada di California? كم عندهم من البيوت Los Angeles. نعم لوس أنجلوس. Di Los Angeles. Berapa banyak rumah-rumah mewah itu di situ. وأموالها كثير. Harta mereka itu banyak. في ثانية واحدة Hanya dalam beberapa detik, menit أخذ منه هذا. diambil kenikmatan itu dari mereka. لأنه ليس داخل النعيم. Karena memang mereka bukan berada di dalam kenikmatan. نحن في الدنيا Kita di dunia ini لسنا داخل النعيم. kita itu tidak berada di dalam kenikmatan. إنما معنا بعض النعيم. Kita hanya berada di sebahagian kenikmatan. أما يوم القيامة Adapun pada hari kiamat, فالمؤمن في داخل هذا النعيم. maka orang beriman itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. هم على الأرائك ينظرون في الآية 23. Mereka ayat 23, mereka berada di atas dipan-dipan على yang السرائر. ya di atas sofa-sofa gitu ya. سرير kasur. كسور. Oh, di atas kasur-kasur. لكن هذا الكسور فيه مثل الحجاب في كل مكان بحيث يكون له خصوصية. Tetapi kasur-kasurnya itu semacam ada hijabnya begitu ya. Ada tirainya gitu. Seperti kasur yang istimewa gitu ya. ومزين بأبهى الصور. Dan dihiasi dengan berbagai pemandangan.
ثم إذا رأيتهم الآية التي بعدها Lalu jika kamu melihatnya di ayat berikutnya, معف ya, على الأرائك ينظرون على سرائرهم ينظرون ماذا؟ di atas kasurnya mereka ya di surga itu mereka melihat apa? القرآن لم يذكر. Di sini Al-Quran tidak menyebut mereka melihat apa. لذلك المفسرون يقولون Oleh karena itu para mufassir mengatakan ينظرون إلى كل نعيم mereka melihat segala kenikmatan وينظرون إلى الله رب العالمين dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. لأن هؤلاء الأبرار في أعلى المنازل. Karena memang mereka orang-orang abror, orang-orang yang banyak kesolehannya ini, mereka memang berada di tingkat yang paling tinggi, jadi bisa melihat semuanya. فكل خير وكل نعيم يرونه. Maka semua kebaikan, semua kenikmatan itu bisa mereka lihat. الآية الرابعة والعشرون Lalu ayat ke-24 تقول لك mengatakan kepada kamu, إذا أنت نظرت إليهم في الجنة ترى حسنا وبهاء. kalau kamu melihat wajah-wajah mereka, orang-orang beriman ini di surga, orang-orang abror ini di surga, maka kamu akan melihat wajah yang sangat bahagia, yang sangat ceria. ربما يكون الإنسان في الدنيا غنيا. Mungkin orang kalau di dunia ini dia adalah orang kaya, يملك كل شيء. dia memiliki segala sesuatu. لكن إذا نظرت إلى وجهه Tetapi jika kamu melihat wajahnya, لا ترى سعادة عليه. kamu tidak melihat kebahagiaan di wajahnya. ربما ليس سعيدا. Mungkin dia sedang tidak berbahagia. المال لا يأتي بالسعادة. Harta itu bisa. المال لا يأتي بالسعادة. Mal itu, harta itu tidak mendatangkan kebahagiaan. ربما يأتي لك ببعض الأشياء. Ya mungkin harta itu memang mendatangkan kamu beberapa sebahagian. المنصب والجاه. Ya, pangkat, ya, jabatan. إذا كنت رئيسا وزيرا. Kalau kamu itu pimpinan, kamu kepala. هذه الأشياء لا تأتي بالسعادة. Itu juga tidak mendatangkan kebahagiaan. ربما ترى أحدهم في منصب كبير لكن وجهه حزين. Mungkin kamu melihat orang-orang yang mempunyai posisi kedudukan yang tinggi, tetapi kamu melihat wajah mereka selalu wajah penuh duka, sedih. في الجنة Di surga, كل وجوههم يرى عليها السرور والبهجة. semua wajah orang-orang yang beriman, orang-orang abror, itu akan kamu dapati wajah mereka tuh surur, wajah yang penuh bahagia. هنا نظرة النعيم. Di sana adalah nadratun naim. على الوجوه ترى بهجة وسرورا. Di atas wajah mereka kamu melihat kebahagiaan. يتبسم ولا كيف؟ يعني ترى أن الوجه سعيد دون تبسم. الوجه نفسه سعيد. كيف وجه سعيد بدون التبسم؟ لأنه يظهر على الوجه هذا وجه سعيد حتى ولو لم يتكلم. Wajah yang bahagia itu begini, saya tanya, apakah wajah bahagia itu gimana, apakah wajahnya selalu tersenyum? Oh tidak, tidak tersenyum. Dia tanpa tersenyum pun wajahnya itu sudah wajah bahagia begitu. Ya, sudah nampak walau tanpa tersenyum. كل من يرى يشعر أن هذا إنسان سعيد. Setiap orang yang melihat wajah orang abror ini, maka mereka tahu, yang melihat itu tahu bahwa ini pasti orang senang, ini pasti orang bahagia. الآن سيتحدث عن كل ما يجري لهم في الجنة. Sekarang Allah akan berbicara apa yang akan terjadi pada mereka pada hari kiamat. على السرائر يجلسون هم داخل النعيم يرون رب العالمين يرون كل نعيم تراهم مسرورين. Ya, di atas kasur-kasur itu tadi mereka ya duduk, mereka melihat pemandangan, mereka melihat kenikmatan. هم في داخل النعيم. Mereka berada di dalam kenikmatan. إذا ظهر السرور على الوجه فمعناه أن القلب سعيد. Jika sudah tampak kebahagiaan itu di atas wajahnya, maka itu berarti hatinya bahagia. ثم تكلمت الآية التي بعدها. Lalu ayat berikutnya berbicara tentang, طبعا ربما يسأل إنسان baik, mungkin seorang insan bertanya,
هل في الدنيا نرى الإنسان سعيدا دائما؟ Apakah di dunia kita ada melihat orang yang wajahnya bahagia terus? لا يوجد إنسان في الدنيا وجهه سعيد دائما. Tidak ada di dunia ini manusia yang wajahnya bahagia terus. لا يوجد. Tidak ada. حتى الأنبياء. Sampai para nabi bahkan. لماذا؟ Kenapa? لأنهم يحزنون. Ya karena para nabi juga bisa bersedih. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم. ما معنى الحزن؟ يعني وجهه Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wala tahzan alaihim." Jangan kamu bersedih atas nasib mereka. Jangan kamu bersedih atas nasib mereka. Jadi Nabi Muhammad pun juga bisa bersedih. وهكذا الأنبياء. Seperti itulah para nabi. فالدنيا Maka dunia لا تقاس على الآخرة بحال. benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan surga di akhirat. لا تفتش عن الوجوه المسرورة في الدنيا. Jangan kamu cari-cari mana wajah-wajah bahagia di dunia ini. لا تقل وجهه ليس سعيدا. Jangan kamu katakan itu wajahnya tidak bahagia. أكيد ليس سعيدا هو في الدنيا ليس في الجنة. Ya tentu sajalah, karena dia memang tinggal di dunia. Tentu tidak ada wajah yang bahagia selamanya. هو في الدنيا. Dia di dunia. مرة سعيدا ومرة حزينا. Orang yang di dunia itu ya terkadang dia bahagia, terkadang dia bersedih, susah gitu. ليس في كل أوقاته سعيد. هو ليس في الجنة الآن. Tidak setiap waktu di dunia ini kita bahagia. في الجنة ستأتي السعادة ولا تزول. Kalau di surga itu kebahagiaan akan datang terus dan kebahagiaan itu tidak akan hilang. انظر في الآية 25. Lalu lihatlah ayat ke-25. يسقون من رحيق مختوم. Mereka في الجنة هؤلاء يشربون من خمر مغلق لا يفتحه إلا هم. Ya, di surga mereka diberikan minum, ya. Diberikan minum, itu minumnya itu masih tersegel, masih tertutup, masih tersegel gitu. Tidak ada yang membukanya kecuali mereka sendiri. كل خمر سيشربون هم من يفتحون بأيديهم. Yang mereka minum adalah khamar. Khamarnya itu masih bersegel, tidak ada yang membukanya kecuali diri mereka sendiri. فهو جديد. Khamr. نعم. خمر الجنة سنحكيه. Ya. Khamar itu ya, khamar ya, miras kalau kita bilang ya. الخمر الذي يشربونه في الدنيا. Ya, jadi saya akan jelaskan kata saya. Kalau khamar yang diminum di dunia, هذا سيكون خمر الآخرة. صحيح؟ ini akan menjadi khamar di akhirat. الخمر المحرمة في الدنيا. Khamar yang haram di dunia ini سيحلها الله لأهل الجنة. dia akan dihalalkan Allah nanti untuk penghuni surga. لكن هذه الخمر التي في الجنة لا تشبه خمر الدنيا. Tetapi khamar surga itu menjadi tidak sama dia dengan khamar di dunia. هذا السؤال الأول. Ini pertanyaan yang pertama. لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي الناس الخمر في الجنة؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan khamar bagi penghuni surga? لماذا وقد حرمها عليهم في الدنيا؟ Kenapa Allah haramkan dia di dunia? أولا خمر الجنة غير خمر الدنيا. Pertama, khamar surga itu bukan khamar dunia, berbeda dengan khamar dunia. خمر الدنيا نسأل الله السلامة والعافية رائحتها ليست جيدة. Khamar dunia, kita berlindung kepada Allah daripadanya. Itu khamar yang baunya tidak baik, bukan rasanya tidak enak. رائحة ليست جيدة. Ya, baunya sangat busuk, tidak enak. خمر الجنة رائحتها ستأتي رائحة المسك في الآية التي بعدها. Khamar di surga itu khamar yang harum, harumnya itu seperti kasturi, wangi. إذا شرب أحدهم خمر الدنيا يتأذى لسانه. Kalau kamu minum khamar dunia ini, maka pasti lisannya itu menjadi tidak menentu, menjadi rusak. أما خمر الجنة إذا شربها فكأنه يشرب العسل. Adapun kalau mereka meminum khamar surga, maka mereka akan merasakan rasanya seperti madu. خمر الدنيا تذهب العقل. Khamar dunia itu menghilangkan akal.
خمر الآخرة لا تذهب العقل. khamar akhirat itu tidak menghilangkan akal. إذن الأوصاف غير الأوصاف. Jadi sifat yang ini berbeda dengan sifat yang ini. يبقى السؤال الثاني: Lalu tersisa pertanyaan kedua. لماذا أحل الله لهم الخمر إذن في الجنة؟ Kenapa Allah menghalalkan kepada mereka khamar di surga? هذه نقطة مهمة جدا Ini adalah titik yang penting sekali. في التشريع الإسلامي. Di dalam syariat Islam, الله سبحانه وتعالى يعوض المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk orang-orang beriman. قلنا في الدنيا لا تزني، Kita katakan kepada manusia di dunia, jangan berzina. لكن بعض الناس يزنون Tetapi sebahagian manusia berzina. وبعض الناس يمتثلون لأوامر الله فلا يزنون. Dan sebagian orang melakukan perintah-perintah Allah, maka mereka tidak berzina. فهل يوم القيامة سواء؟ Apakah di hari kiamat mereka ini nanti sama? لا. Tidak. سيعطيه الله عز وجل من الحور العين. Allah akan memberikan kepada mereka bidadari surga, hurul ain. أنت امتنعت عن الزنا في الدنيا، Kamu menghindari diri kamu dari zina di dunia, نحن سنعوضك بالحور العين يوم القيامة. kami akan menggantikannya dengan bidadari di surga. أنت تركت الخمر الحرام في الدنيا، Kamu meninggalkan miras yang haram, khamar yang haram di dunia, سنعوضك بالخمر الحلال في الآخرة. akan kami gantikan dengan khamar yang halal di akhirat. فكل ما تهواه النفس في الدنيا إن كان مقبولا والشرع حرمه فإنه يعوض عنه يوم القيامة. كل ما كان في الدنيا مقبولا Semua yang di dunia ini yang diterima والشرع حرمه dan haram dan mengharamkannya syariat, فإن الله سيعوضك بتركه يوم القيامة. maka nanti Allah akan menggantikannya pada hari kiamat. الإسلام قائم على التعويض. Islam ini selalu berdiri di atas menggantikan sesuatu. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya. لكن هناك شرط: Tetapi ada syaratnya. أن يكون هذا الفعل مستقيما مع الفطرة السليمة. Hendaknya perbuatan ini sejalan, selurus dengan fitrah manusia. يعني سأعطيكم مثالا: Saya akan berikan kamu contoh. أن يأتي الرجل فعل قوم لوط هذا حلال أم حرام؟ Misalkan seorang laki-laki mendatangi seorang laki-laki seperti kaum Nabi Lut. هل هذا حلال أم حرام؟ Ini halal atau haram? حرام. Ini haram. هل في الجنة سيعوض من يترك هذا في الدنيا؟ Apakah di surga akan diganti itu orang laki-laki yang meninggalkan laki-laki karena Allah tadi kan gitu? لا. Akan di surga diganti juga? Kalau itu nggak diganti, لا يكون هذا في الجنة. itu tak akan terjadi pada. لأن هذا التعويض مخالف أصلا للفطرة. Karena kalau menggantikan itu bertentangan dengan fitrah yang selamat dari manusia. فكل شيء تركته في الدنيا لأن الشرع حرمه الله سيعوضك عليه طالما أنه فطرة مستقيمة. Segala sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia, ya, segala sesuatu yang haram yang kamu tinggalkan di dunia karena Allah, itu nanti akan diganti Allah Subhanahu wa taala selama sesuatu itu adalah sejalan dengan fitrah manusia yang lurus. لماذا يقول لهم مختوم؟ Kenapa dikatakan tadi makhtum, tersegel? لأن الإنسان لا يحب أن يشرب مكان إنسان. Karena manusia ini kan nggak suka dia minum bekas minum orang lain. فهو يقول له هذه زجاجتك مغلقة لك. Maka akan dikatakan kepada dia, ya ini botol air minum kamu, ya khusus untuk kamu, dia sudah tersegel untuk kamu. وفيه اهتمام بالمؤمنين. Maka ini adalah bentuk perhatian kepada orang-orang beriman. هذا خاص لك. Ini khusus untuk kamu. الله أعدها لك أنت. Allah sudah menjanjikannya, sudah apa istilahnya, memesankannya untuk kamu. الآية التي بعدها. Lalu ayat berikutnya, نحن معنا 3 آيات فقط يعني. kita akan menjelaskan 3 ayat saja. ختامه مسك.
الشراب هذا الخمر من أوله إلى الختام ستشم رائحة المسك. Ya, minuman ini dari awalnya sampai akhirnya, ya pokoknya dari atas sampai bawah itu wangi. Ya, kamu akan mencium dari luar saja itu sudah wangi. رائحة المسك قريبة منك. Yaitu wangi harum kasturi yang sangat dekat sekali. ثم دعا الله عز وجل الناس. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia. هذه فرصة. Ini adalah kesempatan. فتنافسوا في الحصول عليها. Maka kamu berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. سابق أخاك هنا. Ya, lombalah saudaramu mendapatkan ini. العاقلون يتنافسون في الآخرة. Orang-orang berakal akan berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. وأهل الحماقة يتنافسون في الحصول على الدنيا. Dan orang-orang bodoh akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. من نافسك في دنياك. Siapa yang berlomba-lomba untuk dunia, أعطيها له. Allah akan berikan kepada dia. لا ليس الله. Nah, أنت أعطيها له. kamu akan memberikan kepadanya. ومن نافسك في أخراك. Dan barang siapa yang berlomba-lomba untuk akhirat kamu, فنافسه. maka نافسه يعني حاول أن تكون أفضل منه. maka kamu harus menjadi lebih baik daripada saudara kamu. إذا سمعت أن إنسانا يسمع كل يوم جزءا. Jika kamu mendengar ada orang yang setiap hari dia membaca Al-Quran 1 juz misalnya, اقرأ جزئين. maka bacalah 2 juz. سمعت أن فلانا يصوم 3 أيام. Kamu mendengar ada orang yang membaca puasa 3 hari, صم أنت 2 وخميس أيضا. maka kamu berpuasa Senin dan Kamis juga. سمعت أن فلانا تصدق بكذا. Kamu mendengar si fulan itu bersedekah, فزد عليه. maka kamu harus bersedekah lebih dari dia. دائما Selamanya. فكر كيف تكون الأفضل. Pikirkan bagaimana supaya kamu itu lebih afdal, lebih utama. مشكلة الناس أنهم يفكرون أن يكونوا الأفضل في أمور الدنيا. Masalahnya adalah manusia ini selalu berpikir bagaimana supaya mereka selalu menjadi terdepan di dalam hal dunia. ومزاجه من تسنيم. Wa mizajuhu min tasnim. هذا الذي يشربون هذا الخمر. Ya, orang yang meminum khamar ini من هذا ينزل من تسنيم مباشرة. عين في الجنة في أعلى الجنة. akan turun, airnya itu berasal dari tasnim, yaitu sumber mata air yang berada di surga. يشرب بها المقربون خالصة. Yang akan meminumnya adalah orang-orang muqarrabun. Yang يعني المقربون هم أعلى الصالحين. muqarrabun itu artinya adalah orang-orang soleh yang paling tinggi kedudukannya. هؤلاء سيشربون من الخمر الذي أو الماء الذي يأتي من السماء السابعة مباشرة. Mereka akan meminum ya khamar khamar tadi dari أعلى الجنة. dari surga yang paling tinggi. Kalau kita di langit itu dari langit yang paling ke-7 gitu. سيشربون مباشرة. Mereka akan minum langsung. وأما المؤمنون الآخرون Dan ada pun orang-orang beriman yang lain أقل منزلة منهم yang mana kedudukannya posisinya lebih rendah daripada mereka tadi, سيشربون من تسنيم لكنها مختلطة بشيء آخر. akan meminum dari tasnim, dari sumbernya tadi, tetapi sudah tercampur dengan yang lain. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان. Kita minta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita daripada ahlul surga وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. dan memberikan kita untuk melihat kenikmatan melihat wajahnya yang mulia. وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. يا بابا.